वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदा के कलाम के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगे। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शफ़क़त तेरे लोगों पर है, तेरा हाथ तेरे लोगों पर है। तेरा कलाम सुनाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा और पवित्र कलाम में से गज़ल उल गज़लात की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी 12वीं आयत। कलाम पाक में यूं मरकूम है, मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफ़्फ़ल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबामोहर चश्मा है। खुदावंद के पाक कलाम के स्वब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि गज़ल उल गज़लात की किताब के अंदर महबूब बोलता है तो यीशु मसीह बोलता है, और महबूबा बोलती है तो कलीसिया बोलती है। यहूदियों के नज़दीक महबूब बोलता है तो यहोवा खुदा बोलता है, महबूबा बोलती है तो बनी इसराइल कौम बोलती है। और यहाँ पर महबूब कहता है 12वीं आयत में, मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा। ये दो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं इसके लिए। और फिर उसने कहा एक मुकफ़्फ़ल बागीचा, ये मुकफ़्फ़ल बगीचा है। और दूसरी टर्म उसने यूज़ की है महफूज सोता, और तीसरी इस्तिलाह जो उसने इस्तेमाल की है सरबामोहर चश्मा। तो ग्रामर के लिहाज से हम इसको कहते हैं इस्तारा। तशबीह जो होती है उसके साथ अल्फाज आएंगे कि मेरी महबूबा एक मुकफ़्फ़ल बागीचे की मानद, मेरी महबूबा एक महफूज सोते की तरह, मेरी महबूबा सरबामोहर चश्मे जैसी। अगर तरह और जैसी और मानद के अल्फाज आए तो वो होगी तशबीह, मगर यहाँ पर ना मानद है, ना तरह है, ना जैसा है। इसको ग्रामर के लिहाज से कहते हैं इस्तारा। तो मुकफ़्फ़ल बागीचा ये इस्तारा है, और महफूज सोता ये भी इस्तारा है, और सरबामोहर चश्मा ये भी एक इस्तारा है। तो पहली बात करना चाहता हूँ, मुकफ़्फ़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है कफ़ल, ताले को कहते हैं। अगर ताला अभी लगाने वाला है, लगने वाला है, तो उसको कफ़ल कहेंगे। लेकिन अगर लग चुका है, लगा हुआ ताला है, बंद है, क्लोज्ड है, तो उसको मुकफ़्फ़ल कहेंगे। और यहाँ पर महबूब अपनी महबूबा के बारे में बात करता है। पहली बात कहता है कि मेरी महबूबा एक मुकफ़्फ़ल बागीचा है, यानी ऐसा बाग, बड़ा हो तो बाग है, छोटा हो तो बागीचा है। वो कहता है ऐसा बाग जिसकी चार दीवारी हो, और जिसको एक गेट लगा है, और जिस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा है। ऐसा बाग जो लॉक्ड है और जिस पर ताला लगा है। कोई तीसरा, कोई दूसरा अपनी मर्जी से उसके अंदर नहीं जा सकता, इंटर नहीं हो सकता, नुकसान नहीं कर सकता, उसकी शाखें नहीं तोड़ सकता, उसका फल नहीं खा सकता, उसके फल को छू नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है कि वो लॉक्ड है। वो मेरा बगीचा मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है, मेरी ज़ात के लिए है, मेरे छूने के लिए है, मेरे खाने के लिए है, मेरे एंजॉय करने के लिए है, मेरे देखने के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो सेंस है वो ये है, खुदावंद
ایسی کلیسیا کی بات کر رہا ہے جو قابل تعریف ہے، جو قابل داد ہے، اور جو کسی اور کو خداوند کے علاوہ قبول نہیں کرتی، کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھولتی۔ یہاں پر ایسے شخص کی بات ہے جس نے اپنی زندگی خداوند کے لیے جو ہے ریزرو کر دی ہے۔ صرف خداوند اندر آ سکتا ہے، خداوند وزٹ کر سکتا ہے، خداوند پھلوں کو دیکھ سکتا ہے، خداوند پھلوں کو چھو سکتا ہے۔ اے نہیں جیڑا مرضی آئے تے جیڑا مرضی جائے۔ تو یہاں پر وفادار کلیسیا کی بات ہے، تو خداوند فخر کر رہے ہیں ایسی کلیسیا پر۔ دوسرا لفظ اس نے استعمال کیا ہے محفوظ سوتا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا محفوظ سوتا اور مکفل، عبرانی میں یہاں پر باغیچے کے لیے اور باغ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سیم ہے، گان۔ عبرانی زبان میں گان جو ہے باغ کو کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ ملتا جلتا جنت ہے یا پھر جان ہے۔ تو عبرانی کے اندر گان کہتے ہیں جس کا مطلب ہے باغ، اور ناال لفظ استعمال ہو جس کا ترجمہ مکفل کیا گیا ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ اور یہاں پر جو محفوظ لکھا ہے، جو محفوظ سوتا، تو محفوظ کے لیے بھی وہی لفظ جو ہے ناال استعمال ہوا ہے۔ اوپر اس کا ترجمہ مکفل کیا گیا ہے، نیچے اس کا ترجمہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اور یہ دوسری اصطلاح ہے، دوسرا استعارہ ہے کہ محفوظ سوتا، اور تیسرا ہے سربمور چشمہ۔ اور یہ خداوند اپنی کلیسیا کے بارے، اپنی دلہن کے بارے میں کہتا ہے، فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ وہ باغیچہ ہے جس کے اندر کوئی اور یعنی غیر انٹر نہیں ہو سکتا۔ وہ محفوظ چشمہ ہے جو گدلا نہیں ہوا، محفوظ ہے، اور وہ میرے لیے ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے سربمور چشمہ۔ سربمور چشمے کا مطلب ہے جو سیل ہے، سیل کیا ہوا، اور وہ گدلا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایماندار کی وفاداری کی بات ہے، بلیور کی وفاداری کی بات ہے۔ اور میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے شخصی طور پر، خاندانی طور پر، اجتماعی طور پر، ہم کیسا چشمہ ہے، کیسا سوتا ہے، اور کیسا جو ہے وہ باغیچہ ہے۔ کیا صرف خداوند کے لیے ہے کہ نہیں جیڑا مرضی آئے تو جیڑا مرضی جائے؟ نہیں، اپنے آپ کو سیو کیجئے خداوند کے لیے اور ریزرو کیجئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو برکت ملی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی۔